दिवसर सकाळ ठारू सुरक्षा कले నా सुस्थता పేజీలో देउचंती पुणी एई समय मध्य सेमानंकु सुजोग देई अछंती तांकर पद तळे बसिबा निमंते प्रभुଙ୍କ नाम गौरव हो आज सुंदर संध्या निमंते प्रति वर्ष मार्च मास 8 तारिख रे पालन करा जाए जहाँकि आम महिला मानकर आमर सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक राजनैतिक सफलता को सम्मान जनाई थाए। यह गोटे लिंगगत समानता बा महिला सशक्तिकरण एवं सेमानक अधिकार विषय में सचेतन सृष्टि करे। आ किछि मात्र जानिबा पई उद्देश्य कौन अछि आमानकर एई दिन पालन करिवार उद्देश्य होछि महिला अधिकार को समर्थन करिबा एवं समाज रे सेमानकर अवदान को स्वीकृति देबा हैला एडा पालन करिवार उद्देश्य। एही अवसर रे कौन कौन करा जाए ए जो पालन करबा दिन विभिन्न स्थान रे भाषण वक्तृता दिया जाए सम्मान मध्य करा जाए अनेक विभिन्न प्रकार आयोजन सब कर आनंद माने उपभोग करथांती आ से दिन को से माने उपलब्धि करथांती से दिन कौन सेतिर वार्ता होछि एही इंटरनेशनल वुमेन्स डे रो गोटे वार्ता होछि संकित भाबे नारी शक्ति एवं समानता पई स्वर उत्तोलन करा जायतिला। आउ एथिरु शिक्षा में कौन पाउछु एही दिन विश्वर समस्त महिलांकर साहस और प्रेरणा को पालन करिथाए। हमर एडा केबेठारु पालन कर जायतिला प्रत्येक वर्ष मार्च मास 8 तारिख दिन समग्र विश्व रे एडा पालन करा जाए। आउ महिला समाज रे महिला मानकु एक सम्मानजनक स्थान देबा तो से मानकर अंतर्निहित शक्ति सहित परिचित करबा ए मानकर एयार उद्देश्य अछि। एटा खाली संक्षिप्त भाव कहबाकू चाहे अनेक विषय अछि। प्रथमे एटा आंतरजातिक महिला दिवस प्रथम रे अमेरिकार न्यूयॉर्क शहर रे पालन कर जायतिला। आउ एहा एक सामाजिक आंदोलन थिला जहार मूल उद्देश्य थिला पुरुषंक परि महिलांकु समान अधिकार देबा और से मानकु भोट देबार अधिकार देबा हैला मूल उद्देश्य थिला। माने आंतरजातिक भावे मार्च 8 तारिख रे पालन करा जाए किंतु भारत रे फेब्रुआरी 13 रे ताहा पालन करा जाए। प्रथमे गोटे महिला व्लादिमीर लेनिन नामक गोटे महिला 8 मार्च 1922 मसीहा रे एहा को डिक्लेयर करथिले। आम भारत रे सरोजनी नायडू को द्वारा से जने स्वाधीनता संग्रामी तेणु तांको द्वारा एहा आम भारत रे मध्य प्रचलन कर जायतिला। सारांश आउथरे कहबाकू चाहे प्रत्येक को सम्मान देबा यार उद्देश्य केवल नारी को नुह प्रत्येक को मध्य सम्मान देबा यार उद्देश्य। और आसंतु एहा को नै आमे बाइबल भित्तिक विषय कौन रही एई महिला मानक ऊपर आमे आलोचना करिबा। आमे शास्त्र किछि पढ़िया पूर्वरु किछि कहि रखिबाकू चाहे आमानकर बाइबल रे नारी रो गोटे मन गोटे हृदय चरित्र को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक भाव रे बाइबल रे व्याख्या करा जायछि। आउ बाइबल नारी मानक केवल से मानकर बाह्य सौंदर्य पाई नुहे बरं से मानकर महिला मानकर आंतरिक गुण ईश्वर प्रति भय भक्ति पाई प्रशंसा करे। आमे जगत रे लोक अनेक कहंती नारी ठारू जगत को पाप प्रवेश कला। हाँ आमे हबा ठारू जगत को पाप प्रवेश कला एहा जानू किंतु बेले बेले आमे कम कहि थाउ जे से नारी द्वारा जगत रे परित्राण आसी गला पाप लोप हैला एहा किंतु टिके भूल अनेक लोक माने कहि न थांती। नारी द्वारा पाप जगत को प्रवेश कला अधिक कहि थांती किंतु नारी द्वारा पाप लोप हैला परित्राण आसिला ताहा कम कहि थांती। धन्य ए नारी मानक द्वारा जो नारी द्वारा जगत को पाप प्रवेश करथिला से नारी को व्यवहार करी जगत रे परित्राण मध्य परमेश्वर देचंती। आउ ए नर ठारू ए नीता ए नारी ईश्वर दृष्टि रे गोटे स्वतंत्र किपरि हुए तो से दिन जगत रे नारी नथिले हमर ए सुंदर जगत ए पृथ्वी ए मानव जगत न थांता। आमे जदि बाइबल रे देखु अनेक नारी अछंती से माने निज निज मातृ गर्भरु जन्म होइचंती मात्र
ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହବା ଜୀବନଦାୟକ ମାତା ବା ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା। ଆମେ ଏଠାରେ ଜୀବିତ ସକଳର ପିତା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ବୋଲି ଯେ ହବା ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଦମ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ଗଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକଳର ମାତା ବୋଲ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ହବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ନାରୀ କମ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ମା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଜନକ ଦିନରେ, ଆଜି ତ ନୁହଁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା? ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ବାଇବଲରେ ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷକାରିଣୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ରଖିବା, କି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ହେଲେ ନାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ହିତୋପଦେଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜ୍ଞାନବତୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ରୂପବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଧନବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଳାପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନମ୍ରଶୀଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାଶୀଳା ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଡା ଯୋଡା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ମାନେ ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁଛୁ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଜ୍ଞାନବତୀ, ରୂପବତୀ, ଧନବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ। ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଧାର୍ମିକା ମାନଙ୍କ କଥା, ରୂପବତୀ ଧନବତୀ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ନେଗେଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଯେମିତି ଆମର ଲୌଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଜାଗତିକ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବିଷୟ ଅଛି? ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ହେତୁ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ, କି ଅବାଧ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଯାହା ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଏଟା ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା ଶିଖୁଛୁ। ତେଣୁ ନାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଇବଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ମହିଳା ଦିବସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ହିତୋପଦେଶ କାଢିବେ, ଗୋଟେ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ହିତୋପଦେଶ ପାଠ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 31 ପଦ 25 ପଦ, 31 ପର୍ବ 25 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ 25 ପଦ କି ପାଠ କରି ଶୁଣାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ପଢୁଛି। ଭାଇ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ ପଢୁଛି। ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ 25 ପଦ। ବଳ ଓ ଶୋଭା ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ସେ ହାସ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଶିଖିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ତାହାର ପୋଷାକ, ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ କାଲି ବିଷୟରେ ହସେ, ହାସ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ସାମ୍ନା କରେ। এই ପଦର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ସାମ୍ନା କରେ। এটা ହିତୋପଦେଶ 31-25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୟା। ଏଟା ପାଇବା ଆମେ ହିତୋପଦେଶ
14 पर्व 1 पद किए पढ़िबे ना पढ़िबे? हितोपदेश 14 पर्व 1 पद। गुणवती स्त्री अपना गृह गुंथई मात्र अज्ञान स्वहस्ତରେ ତାହା ପକାଏ। आ गोटे पढ़िबे 31 पर्वर 26 पद हितोपदेश। से ज्ञान रे अपना मुख फिटाए ताहार जिह्वारे दयार व्यवस्था थाए। धन्यवाद भाई। बाइबल कहे जे जने बुद्धिमती नारी निज घर को गढ़ी तोले आ तांको मुखरे गोटे प्रज्ञार कथा बुद्धिर कथा थाए एवं जीवारे दयार शिक्षा थाए। बुद्धि दया ए छोट छोट आमे भाबुछु ज्ञान ईश्वर ठारू आसे। ए दया एटा भी गोटे ऐश्वरिक स्वभाव। ज्ञानवती स्त्री कौन करे अपना गृह गुंथे निजर बुद्धिर सहित ईश्वर ज्ञान ईश्वर को भय करबा ही ज्ञान। ज्ञानवती ज्ञानवती अर्थ जो नारी ईश्वर को भय करू थाए। वाक्य रे लिखा जाए ईश्वर को भय करबा ज्ञान। जो स्त्री ईश्वर को भय करू थाए से निजर परिवार को गुंथे। किंतु अज्ञान अज्ञान अर्थ जो नारी जो माँ जो पुरुष जो विश्वासी ईश्वर को भय कर नथांती से माने ताहा भांगी पकांते। से ज्ञान रे अपना मुख फिटाए चिंता करी कथा कही थाए। शीघ्र शीघ्र कही नथाए से चिंता करी थाए जेहेतु ईश्वर को भय तार अच्छी। जीवारे तार दयार व्यवस्था थाए। प्रभु भयकारिणी नारी हो पुरुष हो जो माने प्रभु को भय करूथांती से माने मुख को जगंती तांको हृदय दया थाए तांको जीवन रे ज्ञान थाए ईश्वर भय थाए। ताहा बाइबल मान को प्रकाश करे। 3 नंबर गोटे गुण नम्रता और निश्चल हृदय। प्रथम पितर 3 पर्व 4 पदरे लेखा जाए मु पढ़ुची समय कम अछि। हृदयर जो कोमल और शांतियुक्त गुप्त स्वभाव ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य ताहा ही तुम मानकर अक्षय भूषण हेउ। भूषण जे माँ माने केवल आवरण करिवे ताहा नुहे। एई भूषण जोड़ा स्वर्गीय भूषण पुरुष नारी समस्त निमंते वाक्य रे कहा जाए। एई वाक्य अनुसार गोटे नारीर आभूषण केवल बाह्य नुहे हृदयर भूषण कहा जाउची बरं नम्र और निश्चल आत्मा जहा ईश्वर दृष्टि रे अति बहुमूल्य। प्रभु आमानकर चाकचक्य मु केते सुंदर मु केते दामिका लुगा पिंधे मु कौन कौन गाड़ी मेंटेन करे मु केते हाई फाई रे अछि प्रभु सेटा देखि न थांती। प्रभु तो सेटा देई थांते हमको दया रे हेतिरे प्रभु संतुष्ट खुशी हे न थांती। किंतु प्रभु कोडी खुशी होंती कोमल हृदय और शांति युक्त गुप्त स्वभाव ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य। जोटा आमे जगत रे बहुमूल्य भाबू ताहा ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य न थाए। ईश्वर दृष्टि रे कौन बहुमूल्य थाए शांति युक्त गुप्त स्वभाव कोमल हृदय ताहा ईश्वर दृष्टि रे अति मूल्यवान बोली वाक्य मान को प्रकाश करछि। प्रथम पितर 3:4 पदरे हृदय जो कोमल और शांति युक्त गुप्त स्वभाव एई स्वभाव बाहर आमे सुना रूपा जेंती बाहर पिंधिकी बुलू यार धन अच्छी बोली लोक जानती किंतु ए गुप्त स्वभाव गुड़िक ऐश्वरिक स्वभाव गुड़िक हृदय बाहरी थाए। आ विकसित हुए लोक माने न कहले भी जानती व्यवहार कथाबार कोमलता नम्रता लोक माने जानती। आ एई गुप्त विषय आम जीवन रे रहू ताहा प्रभु चाहती। आ ताहा ही ईश्वर संतुष्टता बहुमूल्य। आ गुडा मान जीवन रे रहिबा आवश्यक अछि ईश्वर भीरु मन प्रभु को भय करुथिबा मन। एटा को लेखा जाए हितोपदेश 31 पर्वर 10 पदरे लेखा जाए मु पाठ करुची। हितोपदेश 31 पर्व 10 पद गुणवती स्त्री किए पाई पारे मुक्ता ठारू ही ताहार मूल्य अधिक। मोर प्रिय प्रभु को माँ बापा भाई भौणी माने रूप सौंदर्य असार मात्र सदा प्रभु को भयकारिणी नारी ही प्रशंसा पाइबो। एटा आमे सत्य जानूचु किंतु जागतिक जगत रे अच्छु आम रूप सौंदर्य पाई अधिक व्यतिव्यस्त होताउ किंतु प्रभु जोड़ा इच्छा करती आमे जे ईश्वर को भय करू भयकारिणी नारी को प्रशंसा पाइब प्रभु निकट रे। किंतु आमे आज पर्यंत ताहाकु श्रेय देनु
ए आंतरिक स्वभाव गुड़ी को ऐश्वरिक स्वभाव रे भूषण आमे हो ताहा बेसी चेष्टा करि न थाउ आमे बाह्य भूषण द्वारा सदा जगत लोक को संतुष्ट करि थाउ जगत रे जदि आमे प्रशंसा पाई सारलुनी प्रिय माने सदा प्रभु ठारे आउ किछि आमे बाकी नाही प्रशंसा पाइबार किछि नाही तेनु जगत रे थाई ईश्वर संतुष्ट हेबा भली आमानक जीवन रे आमे सौंदर्य आनिबा की परि आनिबा से दया कोमल स्वभाव नम्र स्वभाव प्रेमर हृदय यह द्वारा आमे भूषण हेबा जोड़ा ईश्वर आशा करंती आ इच्छा करंती आ आदेश मध्य आमानक निमंते करिसंती बाह्य सौंदर्य अपेक्षा ईश्वर प्रति भय अधिक मूल्यवान देखंतु बाह्य जेते भी आमे मणि मुक्ता हीरा ठारू जदि भी आमे निजको भूषित करिथाउ प्रभु सेते संतुष्ट नुहंती तांकु भय करबा से इच्छा करंती सेटा तांको निमंते बहुमूल्य मुक्ता ठारू मध्य बहुमूल्य लेखा जायछि प्रिय माने तेनु वाक्य अनुसार आमे एई परि जीवन गुडाक आम भूषण गुडाक आमानक जीवन रे आमे रखिबा पई चेष्टा करू आउ नारी शक्तिर गोटे उदाहरण आमे देबा बाइबल रे गोटे मरियम मा जीसुଙ୍କ माता मरियम केते माँ माने अछंती दोबरा रुत एस्टर प्रिस्किलाଙ୍କ परि अनेक नारी मानकर कहानी आमे देखु जो माने साहस रे कार्य करचंती ज्ञान सहित कार्य करचंती विश्वास सहित कार्य करचंती आमे जानु छोट झियो एस्टर केते छोट झियोडा तांकर कार्य आमे देखिचु दोबरा साधारण महिला ही से गोटे कौन करचंती विचार करता ही पारिचंती जीसुଙ୍କ माता मरियम कुमारी कन्या से गोटे उद्धार कर्तांकर माता हेचंती केते तांको जीवन रे कष्ट अपमान आसीछि किंतु ईश्वरंकर आदेश से पालन करचंती से समय आमे जदि चिंता करबा माँ माने टिके पछक जदि जीवा आम जीवन रे जदि सेही परि कुमारी जीवन रे जदि आमे संतान जदि गर्भ रे धरिथिबा तो जगतर समस्या लज्जा अपमान पत्थर माड़ खाइबा तांको जिहुदी वंश रे जहा जहा थिला सेटाको से खातिरी करनाहांती से प्रथमे स्वर्गदूतों द्वारा जो आदेश आसीथिला ईश्वरଙ୍କ द्वारा सेही ताहाकु से पालन कले जगत किछि नो जगत निंदा भी करू जगत प्रशंसा भी करू सेतरे कहबार किछि ना प्रभु विश्वास हिसाब रे ईश्वर जहा मानको आदेश करिसंती आमे ताहा पालन करिबा एटा नारीर शक्ति प्रभु से शक्ति देइचंती नारी मानको एते कुमारी कन्या एते गुडे समस्या रो से सम्मुखीन होई मध्य से सहयोग करि पारिचंती एस्टर तांकर जीवन को से संपूर्ण दଳି देई तांकर जिहुदी जातिर तांको लोक मानको रक्षा निमंते आपना को से बळि दउचन से माने छोट छोट झियो गुडाको किंतु ईश्वरंकर शक्ति द्वारा करिचंती आमानक मध्य वाक्य आदि कथा कहे आमानकर बयस जहा भी हेथाउ जगत आमानक निंदा भी करू आमे जगत को देखिबाने प्रभु आमको जो भल विषय कहिचंती आमे ताहाकु पालन करे पई चेष्टा करू आउ आत्मिक उन्नति रे आमानकर प्रभु आमानको कोन कहंती बाइबल लेखा जाय गलातिय 3:28 पद रे जिहुदी की ग्रीक दास की स्वाधीन पुरुष की स्त्री तुमानक मध्य किछि ही प्रभेद नहीं कारण ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे तुम्भे माने एक हाँ आमे बेले बेले अवश्य पुरुष कर अधीनस्थ आमे हेबा सत्य कथा किंतु वाक्य मान जो कहे जिहुदी हो ग्रीक हो दास की स्वाधीन हो पुरुष की स्त्री हो ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे तुम्भे माने एक आमे प्रभुଙ୍କ लोक हिसाब रे आमे सदा सर्वदा आमे प्रभुଙ୍କ लोक हिसाब रे आमानक जीवन रे आमे गठन करबा निज जीवन को आमानक मध्य मतभेद एई भेदभाव न रहू एही पद अनुसार जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जीशुଙ୍କର केही पुरुष किंबा नारी नहांती समस्ते एक ईश्वरଙ୍କ साम्राज्य रे पुरुष महिला भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अछि आमे पातर अंतर करबा नाही आमे परमेश्वरଙ୍କ द्वारा सृष्टि हेछु नारी बोली आमे पुरुष माने घृणा करबा नाही कि आमे नारी माने अधिक बड़ पदवी रे थाई कि मध्ये आमे पुरुष मान को असम्मान करबा नाही एई महिला दिवस रे गोटे स्वर अछि प्रत्येक को सम्मान देबा वाक्य मध्ये मान को कहे आमे प्रत्येक को प्रेम करबा सम्मान मध्ये देबा आजिरो एई अंतर्जातिक जो आसंता दिन मान जो एई महिला दिवस पालन करा जिबा उद्देश्य रे बाइबल गोटे कथा कहे एक सकारात्मक सम्मानजनक एवं उन्नत दृष्टिकोण प्रदान करे बाइबल आमर अनुଯାयी पुरुष महिला उभय ईश्वरଙ୍କ प्रति मूर्ति रे सृष्टि ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे समान आमे छोट बड़ के भाबिबा नाही ईश्वर मनुष्य को पुरुष को भी महिला नारी मान को मध्य सृष्टि करिसंती तेनु आमे समान अटू आमानकर माँ मानकर एटा उत्साह निमंते मु कहबा को चाहे आमे निज को नीच भाबिबा नाही आमे क्षुद्र भाबिबा नाही
ଯଦିଓ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମାନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:27 ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉନି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଈଶ୍ୱର ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ ସମାଜର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯିହୁଦୀ ନିୟମ ଥିଲା, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଗୋଟେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୋତି ଠାରୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ, ମୋତି ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ମହିଳା ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମୋତି ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନାରୀ ବୋଲି ହୀନ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ବାଇବଲରେ କଣ କର, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ହୃଦୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି, ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ଲୁକ 1:45 ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି ସେ ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମରିୟମ କଥା ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଦେଶ ଗୁଡେ ହଁ ପାଳନ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହି ଲେଖା ଅନୁସାରେ ନାରୀ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଛୋଟ ବଡ କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରୁ ଏଇ ମହିଳା ଦିବସ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ, ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ନାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କେତେଟା ନାରା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା। ନାରୀ ଏକ ତାର ଭୂମିକା, ନାରୀ ଏକ ତାର ଭୂମିକା ଅନେକ ଅଟେ। ୱାନ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ମେନି ରୁଲ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ, ନାରୀ ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ସେତେ ସବଳ ହୁଏ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମୋର ଶରୀର ମୋର ଅଧିକାର, ପ୍ରଭୁ ମାଇ ବଡି ମାଇ ରାଇଟ। ନାରୀ ମାନେ ହିଁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଓମେନ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟୁମାରୋ। ନାରୀ ହେବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅଟେ। ପ୍ରାଉଡ ଟୁ ବି ଓମେନ୍, ପ୍ରାଉଡ ଟୁ ବି ହିୟର। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଶେଷରେ, ନାରୀ ପାଇଁ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ନାରୀର ଦିବସ ଅଟେ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ନାରୀର ଦିବସ ଅଟେ, ସେ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ହଉ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀକୁ ଛୋଟ ନ ଦେଖି ନାରୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ନାରୀକୁ ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ସାରା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ନ କରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।